अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी और हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एनजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के तहत होने वाले फ्री मेडिकल कैंप के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको मोरखा 6 अक्टूबर 2024 को होने वाले एनजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के हफ्तावार फ्री मेडिकल कैंप के बारे में बताऊंगा, जो चक नंबर 18 तहसील चुनिया जिला कसूर में मुनक्किद हुआ। इस कैंप के लिए हमारी डॉक्टरों की टीम सुबह 8 बजे लाहौर से रवाना हुई और तमाम रास्ते के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हुए हमारी टीम सुबह 10 बजे के करीब पर पहुंची। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा ये कैंप हर इतवार को हवेली दिलदार शाह चक नंबर 18 तहसील चुनिया जिला कसूर में मुनक्किद होता है। हमारे पहुंचने से पहले ही बड़ी तादाद में मरीजों ने अपने कंप्यूटराइज टोकन बनवा लिए हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो, आज का कैंप इस लिहाज से बेहद शानदार था कि इसमें बैक वक्त 5 डॉक्टर्स ने खिदमत सर अंजाम दी, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी, नंबर 2 डॉक्टर जफर मुमताज साहब, नंबर 3 डॉक्टर इरफान अजीज, नंबर 4 डॉक्टर जैन इरफान, नंबर 5 लेडी डॉक्टर राबिया इरफान। इसके अलावा आंखों के डॉक्टर ने अलहदा खिदमत सर अंजाम दी। इस दिन की खास बात यह थी कि मरीजों की बहुत बड़ी तादाद हमारे कैंप में मौजूद थी और वो सब लोग बड़ी बेचैनी से डॉक्टरों की टीम का इंतजार कर रहे थे। बाज लोग तो सुबह 7 बजे से आकर बैठे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल चक 18 जो कि हमारा आबाई और मकामी गांव है जहां पर यह कैंप मुनक्किद होता है, इसके अलावा दूर दूर से गांव और कसूर डिस्ट्रिक्ट से बाहर दीगर डिस्ट्रिक्ट जैसे शेखुपुरा, जैसे उकाड़ा, इवन सरगोदा तक से मरीज जो हैं वो हमारे इस कैंप में शिरकत के लिए आते हैं। हमारी टीम क्योंकि बिल्कुल तैयार थी तो हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर ये कैंप शुरू कर दिया, मरीज देखने शुरू कर दिए। इसी दौरान एक मकामी बुजुर्ग खातून आई जिसने अद्वियात लेने के बाद हमें बताया कि कैसे माजी में इन कैंप्स के जरिए उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी में कितनी बेहतरी आई है। पहले उनके लिए अच्छा इलाज फराहम करना बेहद नामुमकिन था और अब उन्हें घर बैठे ही अच्छा इलाज फराहम हो जाता है और अच्छी अद्वियात भी मुफ्त में मिल जाती हैं। तो उन खातून की ये बातें सुन के हम बहुत खुश हुए और हमने फिर एक दफा ये इरादा किया कि हम ये खिदमत जारी रखेंगे। चलो बताइए हमने इस दौरान क्या क्या सहूलियात फराहम की। एक तो आम बीमारियां जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या मैदे की बीमारियां हैं या जोड़ों के दर्द वगैरह, इनके लिए हम तमाम मरीजों को जो हर इतवार को आते हैं एक एक हफ्ते की अद्वियात हम दे देते हैं और फिर अगले इतवार को दोबारा वो मजीद अद्वियात ले जाते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे काफी जल्दी बीमारियां आम हैं जैसे स्केबीज है, फंगस की बीमारी है, एक्जिमा है, तो उसके लिए हम क्रीमें और ऑइंटमेंट्स और दीगर खाने की दवाइयाँ वो भी मरीजों को हम दे देते हैं। इसके अलावा जो हमारा आई का शोबा है उसमें जिन लोगों की नजरें कमजोर हैं उनके लिए उनकी पहले रिफ्रैक्शन होती है और उसके मुताबिक हम उन्हें एनके मनी बनाई फौरी तौर पर फराहम कर देते हैं। उसके बाद टीबी का भी ये एक मरकज है टीबी के इलाज का और तमाम सीने के अमराज का, तो इसके लिए हम तमाम मरीज जिनका स्पूटम टेस्ट हो जाए, एक्सरे वगैरह हो जाए और ये पता चले कि वो टीबी के मरीज हैं तो उनको 6 माह की अद्वियात जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनका हम चेकअप भी करते हैं, इलाज भी करते हैं और तकरीबन हर 1-2 माह के बाद लाहौर से चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आते हैं खास तौर पर, जो आकर तो ऐसे तमाम बच्चे जो हमारे कैंप आए होते हैं वो भी उनका इलाज करें। ख्वातीन के इलाज के लिए भी हमारे पास लेडी डॉक्टर्स भी आती रहती हैं ऑफ एंड ऑन और उनको भी मुनासिब इलाज फराहम किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी होता है और जिन लोगों को अल्ट्रासाउंड का टाइम दिया हो उनका अल्ट्रासाउंड पहली दफा होता है, लेकिन ये है कि हर 2-3 माह के बाद हम एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड का कैंप भी करें जिसमें कि अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर्स जो हैं वो बैक वक्त बेशुमार डॉक्टर जो मरीज हैं उनकी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मुफ्त करते हैं और मौका पर ही उनको उनकी रिपोर्ट्स भी बना कर देते हैं और ये बिल्कुल फ्री सर्विस होती है। इसके अलावा हम मरीजों के मुख्तलिफ जो ब्लड टेस्ट हैं छोटे, जैसे ब्लड शुगर
شوگر ہے یا HCV وغیرہ ہے یا حمل کا ٹیسٹ، اس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم موقع پر ہی فری کر دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہم جو ہے وہ مفت کھلونے، پھل یا ٹافیاں وغیرہ یہ بھی رکھتے ہیں، اور جو بچے ہمارے کیمپ میں آتے ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے پرسنل ہائیجین کے لیے صابن اور سینیٹری وغیرہ کی مصنوعات جو ہیں وہ ہم فراہم کرتے ہیں۔ تو آج کے کیمپ میں جو ہمارے مریض آئے ان کی تعداد اس طرح تھی کہ جنرل امراض کے 179 مریض آئے، بچوں کے امراض کے 23 مریض آئے، جلد کے امراض کے 14 مریض آئے، آنکھوں کے امراض کے 85 مریض آئے، خواتین کے امراض کے 35 مریض آئے اور TB کے 5 مریض آئے۔ تو ہماری ٹیم نے تقریباً ڈاکٹر کافی تھے، 1:30 بجے تک ہم نے تمام مریضوں کو مکمل کر دیا، اور اس کے بعد ہمارا الٹرا ساؤنڈ کا اسپیشل فری کیمپ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آخر میں سب بہن بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ غربت اور بیماری کے خلاف اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جہاد میں شرکت کریں، اور اس کے لیے 6 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا اور بہت آسان طریقہ یہ ہے، جو کہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل ہے ہماری، کہ اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی نرس ہیں، کوئی لیب اسسٹنٹ ہیں، کوئی ڈسپینسر ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 دفعہ ہمیں وقت دیں۔ یہ نزدیک ہی ہے، لاہور سے تقریباً 60-65 کلومیٹر دور ہے، تو ہمارے ساتھ آئیں اور اس کیمپ میں شرکت کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑے ہوئے فالتو موسم گرما یا موسم سرما کے کپڑے، مختلف کتابیں، مختلف ٹیکسٹ بکس اور دیگر جو گھریلو اشیاء جو آپ کے پاس فالتو پڑی ہیں، وہ آپ ہمیں عطیہ کریں۔ اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھیج سکتے ہیں، یا لاہور اور گرد و نواح میں اگر آپ ہمیں فون کریں تو ہم آپ کے گھر سے کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ویل چیئر، کوئی بلڈ پریشر پیٹس، کوئی گلوکومیٹر، کوئی بیساکھیاں یا دیگر جو میڈیکل آلات ہیں، اگر وہ گھر میں فالتو پڑے تو وہ آپ ہمیں عطیہ کریں، تاکہ وہ دیگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو مفت فراہم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام سہولیات کو مستقل اور اچھے طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ہم ایک ہسپتال بنائیں گے، جس کا نام سید نذر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس ہسپتال کے لیے تمام پلاننگ ہو چکی ہے، نقشے وغیرہ بھی بن چکے ہیں اور زمین بھی موجود ہے۔ تو اس کے لیے آپ دل کھول کر احتیاط دیں تاکہ یہ ہسپتال جلد از جلد تعمیر کیا جا سکے۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ آپ غریب اور مستحق خواتین کے جہیز کے لیے جو گھر میں آپ کے پاس مختلف اشیاء جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہیز کے لیے سوٹیبل ہیں، وہ ہمیں عطیہ کریں، تاکہ غریب خواتین کی شادی میں ہم مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو فون کریں تو ہمارا نمائندہ آپ کے گھر سے بھی عطیات کلیکٹ کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں فری میڈیکل کیمپ کی ادویات اور دیگر اشیاء کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔